Mongia kami amjayo haino hai Kesekereng Unglaijak ukha BJP IPFT TIPRA motha kaitham Bodolni Bisingo 2018 bisigo BJP IPFT hapang khamani jorao Vice Chairman Sunil Debarmano rijak tongmani fia tabuk wakhirai morso mungui khoroksa se samung tangai tongkha te Mantri Bikas Debarmani bo signature tongo IPFT ni mungsa kok phnangjaglia Vice Chairman Sunil Debarmani haini bagi press meet khlaika IPFT Teliamura division Uilana hambai joto press media takuk sunotai ini sini East Teliamura Division IPFT Party di Bising oro tonggo ani East Teliamura Division ni Vice President plus Office Secretary Brahmanang Dasudino Debarma ani Debra tonggo East Teliamura Division Party IPFT Party ni Vice President Brahmanang Kishore Debarma tai ani ungkol tonggo AGS Paben Debarma tai joto ani oroni East Teliamura Division ni member of noti kaisa chung press meet khaimani karon ke mono chini 2018 থেকে BJP IPFT যৌথভাবে সরকার তুবুই ফেমানি যাগুলো কাহাম রিলিশন তমানি বিসিংতে তাবু যখন 2023 নির্বাচন পাই থামানি যাগুলো chini mungia kami RD block BSC chairman tabu বর্তমান BSC chairman tongo amne sumujoto saimano 2018 যখন সরকার ফাইমানি ইয়াগুলোনো जों যত সরকার চিনি আফ্রু বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় tongo মুখ্যমন্ত্রী তারপরে চিনি তাবু ডক্টর প্রফেসর মানিক শাহ জি tongo বিনি ইয়াগুলো जों কাহামখাইনো চিনি BSC chairman ni Bising tino joto miliwi samung khlai tongo phiaba tabuk 2023 jokhon paimani yagulo chini mungia kami RD block BSC chairman totha bromnang Sunil Debarma tongto tino joto line department o chung biji khaika miao thango joto line department chung khobor mangkha chung kichu khainani moton koi a jagao block advisory committee ni member wathare molsoni bumungoi chung nukha bo kaisa block advisory committee ni member ni aro porichori mani yagulo joto office no bini signature boganang amono nang sana nayo jokhon 2018 বিধানসভা নির্বাচন পাইমানি yagulo jokhon BSC chairman niyok khlaijaka afruno a block advisory committee o angbo member khoroksa tong kintu ba chung tabu oroni BSC chairman বর্তমান BSC chairman tongtote bini approve bini signature sara block advisory committee member ni hisabio watharai morsom jehetu rimani amo chung kuno notice taw porjonto mayaku পঞ্চায়েত ডাইরেক্টর হইতে যদি Oro BSC chairman kerikha block advisory committee wathare molsomno ongkha hne panchayat committee panchayat director jodi notice dikhangkhe chung wathare molsomno mani na hana hise kintu tausuk jora kuno notice phayawoi bahike bo block advisory member ne khoroksa porichiri jotto official line department lo samukhlai tongman o karone no tini chung press meet ma khayo arone aboni sathe sudu block advisory committee member wathare molsom simia arwo chini TIPRA saham khai Mantri Brahmanang Sar Bikas Debarmani bo soitongo norok nai mano jodi bisas khayangkhai oro tongo oro minister ni silsoi taibo tongo oro khai wathare molsom ni silsoi abo haike jotto line department no bonchito sanchito khlai borok samu choli tongo aboni bage chumia jotto office o thang sungkha বড় কোন শাখা চুং কিছু খাইনা করে মিনিস্টারি সই সিল গনা মুখে চুং কিছু খাইনা মতন করে আবু বাইনো চুং মা চলি হনি যত অফিস চুং খবর মাংখা আবনো চুং নাইও তাবু ও ওয়াথারে মলসম সাব বো বাহাইকে বিনি ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি সিল সই সনামই বো বাহাইকে যত জায়গা সিল সই হইব সামুক্তি খাইমা ও ওয়াথারে মলসম সাব আমি চুং তাবু চুং প্রেস মিট খাইমানি Bising tibono chung sao tabuk chung nayo amonon tui no chung tabuk naimani khaino
2018 আপ্রুতম থাকরে 2018 নির্বাচন শুধু IPFT BJP দং ফিয়াবা 2023 নি পরে 2-3 মাস নি পরে তা মথাবো দং ওকে চোর তিনটা ত্রিপার্টি মিলিউইনো সরকার খামানি ওকে তাবুক চং নাইমান ইনকে মনো যেহেতু বিএসসি চেয়ারম্যান তাবুক তংখ বর্তমান বিএসসি চেয়ারম্যান নি সিল সইবাইনো BJP IPFT TIPRA মথা তিন পার্টি মিলিউইনো চং আচুগি সামুং খ্লাইয়ে যত যে নাংমানি পারারগো ডেভেলপ খাইনানি আর আমননো চং আ জিনিস নসে নাইও তাও চং কিন্তু নাইনুখা শুধু এক সাইড পার্টি নি যত লাইন ডিপার্টমেন্ট BJP পার্টি সিমিনো তলিতঙ্গ TIPRA মথা বড়মাইয়া IPFT বুমাইয়া ও কারণে ন চং নাইও তাবো যত তিনটা পার্টি মিলিউই जों जेहेतु सलुशन खालायो ब जागाव डेभलप खायना ना ब जागा सामु थेपाना ना ओ तीनटा पार्टी आचुगै जेहेतु जिनि बर्तमानो BSC चेयरमैन दंग ओ BSC चेयरमैन नि सिल सइबेनो जत जागा एप्रुभ खालायो जों सामु खालायनानै अबनो खायथु हनै अबनो न सालायथु हनैबो ताइ कैसे जिनि अरने जे जिनि विधायक तथा TIPRA साहामखाय मन्त्री ब्रह्मनां सार बिकास देव बर्मानो बांकोयो प्रेस मिटनि बिसिंते जेहेतु नं ओ आन्डारनि मिनिस्टार दङ जोंथ साना थांखांखे अर जिनि एडिसि गभर्नमेन्ट अरनो EM ब्रह्मनां सार कमल कलेज दङ ताइ राज्य सरकारावबो TIPRA साहामखाय मन्त्री जिनि बिकास देव बर्मा सार दङ जों साना थांखांखे वाना थाइसपिरे अरनो मन्त्री अरनो जत दङ ओंका आरो तंतो तिसे ताबो किन्तु साइड कैसाखाय जों सामु तांजागमानि नुगमानि आ जिनिस न जेहेतु ना उंया ना तै खलायो मिनिस्टार बाय जिनि BSC चेयरमैन मिलिलायो कक सालायो काहामखाय जों ताबो भाइके कथावै सामु खलायमान भाइके सामुनो काहामखे जों डेभलप खलायमान आबनो बर कुनै आचुगलायो सालायो मनमिमांस खलायरिखौ नै जों नायो जदि न जों सुदु लाइन डिपार्टमेंट सिमी आमो सुदु चंगो एग्रीकल्चर फिशारि नतुइ सिमी बया गोबां मानसिनि बररक मायं कुथुं जतनो साइमानो ताइ नगबारवाति फाइमानि जत साइमानो आबो बे गोबां मा नग देराबे खाइसि जत जारा बाइजाक नुखुंरक मायावै बाहायके BJP पार्टी नि नग हो बाइजाक यारो आबो हाइरक गोबां मानो लिजनो फुटबल खेरां मानि दङो सिनि जेहेतु যত বাইজাগনো খুঁড় আবর হংকে কে বসে তাবু পর্যন্ত রাংমাইয়া আবো হাই জিনিস রক উমনানি তা থাংতু যদি আবো হাই যদি থাংকাংকে जों बाध्य अंनाय हायसे चिनि TIPRA मथा IPFT जथभाबे मिलिवै जों नांखांके रुट ब्लक खायनानै जों राजि दङ हायसे तनो अ कौनो सावैनो जत्तानि नाय तंनाय खाजानि ताकुते बुकुसं ताइ चिनियर हाइ मानजाक फाइनाय चिनि स्टेलेमरा डिभिजननि भाइस प्रेसिडेंट GS ताइ जत मेम्बर अफ जतन ताइ मीडिया प्रेस नबो हामबायरिवि आनि जे हेतु सामानि कक अरन पाइखा जतन हामबाय